Good morning, guys. Ito na naman yung ating dugi. Kakain na sila ng pandesal. Oh, okay, give me 5. Give me 5. Okay, yun, give me 5. Oh, agawan na. Give me 5. Shake hands. Good boy. Good morning. Come here. Nagtago na si Lolo kasi gusto niya dun sa... Yan, andyan na siya. Ito na. Okay, give me 5. Shake hands. Si Bilit, malinggit muna. Si malinggit muna. Yun, takbo na naman dun. Yun. Shake. Good boy. Ganyan po ang aking mga aso. Sit down. Sit. Good boy. Okay. Okay, yan. So, sit. Lie down. Okay, good. Sit. Sit. Lie down. Shake hands ang gusto mo. Mamaya ka. Mamaya. Ay, takbo na naman. Okay, give me 5. Good boy. Come here. Sit. Bing bang. Bing bang. Nakalimutan mo na. Bing bang. Ayan, hindi na makakantay si Chubby. Bumangon na. Ayan po si, ayan na naman. Pupunta na siya. Iniipon niya yung pagkain niya po doon. Iniipon niya po doon. Doon sa may kanyang kulungan. Matalinong matching. Ay lang, sit down. Sit. Good boy. Sabay nag-sit na agad. Good boy naman ang aking mga dugi. Yun. Yun na naman. Kiss. Yan. Okay. Last na ito, 10 pesos lang po ang aking binili para po sila ay masaya. Mamaya pa akong kain ng dog goods. No? Good. That's my doggy. Habang kita. Yan po ang ating doggy. Hati na lang kayo. Okay. Sabay. Shake hands. Okay. Takbo! Yan, dami nang naipon, guys. Wala na, ubos na. No more. See, bye-bye na, guys. Bye-bye na. Wala na. Bye-bye na. Sorry, kuchi. Bye. Wala na, ubos na. Bait. Good boy always, ha? Para may pang-foods. Kiss daw, kiss. Okay.